Tower. Putik. It's me, Mario. It's me, Mario. Putik na yan. Ay, munti ka na yun, ha. Pero nabutan ko pa rin. Ay. Utot. Nahahaha. Ayun na gumana. Ya. Yun. Ta. Loh. Hindi umabot. Ta. Pero pipinish ko pa rin to kahit may mali-mali ako. Okay, guys. Ayaw. Parang may nagbili ng jump boost ba yun? Nice. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10. Oh, 11 to 9 lang. Hindi ko to kaya. So, aboy. Wagay, nag-live. Nag-live ba yun? Wagay, nag-live. Wagay, nag-live si Kasumi. Rambo pala. Easy lang kaya na ito, guys. Di nyo ba alam? Uy, lo. Ayun eh. Easy kayang ito, guys. Meron pa nga ito, maze eh. Hindi ko na ginagawa yung one-up. Basic, guys. Basic. Uy! Ano ba yan, guys? Lo, naglalag siya. McDonald's Wi-Fi. Lo, galing naman. McDonald's Wi-Fi, oh. Nakakaano agad siya. It's me. Urkay. Wow, Urkay ka pala. Tingnan nga natin magagawa niya, guys. Dito na lang daw siya, guys. Ito yung block na to eh. Pangit eh. Pupugi pa ako dyan. Totoong buhay. Joke lang. It's me, girly, pretty femme. Hindi siya marunong. Yun nga lang, hindi ka marunong. Oh, hindi nga lang siya marunong. Lo. Hey, let's go. We can do this. Isa, dalawa, tatlo, pang-apat, Mama, tidak ko na pwede pa uwiin. Okay, hindi naman tayo sorry, guys. Kung merong random na sound, guys, wag nyo na yun anuhin. Kasi makakasama ko yun. Nag-iingayan. Pati yung aso ko. Tumatahol. By the way, guys, subscribe naman pala. Yun na. Kahit isa lang man lang dyan sa inyo na nanonood. Ay, naku naman yan, no? Grabe. Sige na, guys. Subscribe na lang. Kay Minggok. Ay, cute Minggok. May cute Minggok dog. Cute dog Minggok ba yun? Oo. Subscribe na lang, guys. Thank you po. Pati like. Damn, guys. Hindi siya marunong. Hindi niya alam yung maze. Wow! Oy! Ito na nahulog eh. Pata.
Uy, 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 lo. Ano yun? Nag-ladder flick? Okay. Okay. Isa pa lang. 1. Uy! Alam mo guys, ayoko na. Hindi ko na